여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 이스라엘 나라에는 유대 지방이 있고 En el país Israel podemos encontrar la región de Judea. 이스라엘 나라 남쪽에 유대라는 지역이 있습니다. Esta se encuentra ubicada en el sur de Israel. 중간쯤에는 사마리아가 있고 En el centro del país se encuentra Samaria. 이쪽에는 갈릴리가 있습니다. Y al norte de Israel se encuentra Galilea. 갈릴리라는 말은 그 갈릴리 그 연못 호수인데 그 당시 바다라 그러지 바다 그럼 갈릴리 바다 중심으로 있는 도시들이 갈릴리라고 합니다. En Galilea se encuentra un enorme lago que desde hace mucho se le llamaba el Mar de Galilea. La región de Galilea se encuentra rodeando todo el lago. 5,000명을 먹이신 티베리아라는 곳입니다. Y el lugar en el que Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes de cebada fue en Tiberias. 티베리아는 갈릴리 호수 약간 조금 길쭉가 둔 건데 El Mar de Galilea tiene una forma ovalada. 그쪽 중간 좀에 있는 도시입니다. Tiberias se encuentra en el centro de la región oeste. 그리고 이제 그 갈릴리 바다를 따서 올라 북쪽 위에 가버나움이라는 곳이 있는. Y partiendo desde el Mar de Galilea en dirección al norte, podemos encontrar un lugar llamado Capernaum. 예수님께서 보리떡 5개로 5,000명을 먹이신 뒤에 Luego de que Jesucristo alimentara a 5,000 personas con 5 panes de cebada, 예수님은 배를 안 타 제자들만 배를 타고 이제 그 가버나움으로 갔습니다. envió a sus discípulos en una barca rumbo a Capernaum y él partió después. 파도가 많이 쳤습니다. Pero se levantaron fuertes olas 밤이 됐습니다. y llegó la noche. 노를 저어 가는데 Estaban remando 예수님이 바다 위를 걸어오셨어요. cuando a lo lejos vieron que Jesús venía caminando sobre las 그래서 aguas. 깜짝 놀랐어요. Los discípulos quedaron impactados. 밤에 막 바다를 걸어 유령인 줄 알았어요. Unos creyeron que era un fantasma, pues era capaz de caminar sobre el mar. 조용해라 내가 나다고 하면서 Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 올라타셨어요. Y Jesús subió a la barca. 그래서 그들은 이제 밤중에 이제 그 가버나움으로 온 겁니다. Así llegaron a Capernaum por la noche. 어제 떡을 얻어 먹었던 많은 사람들이 Todas las personas que ayer habían comido del pan 예수님을 만나서 또 떡을 얻어 먹고 싶은 마음이 예수님을 찾았습니다. volvieron a buscar a Jesús con el fin de poder comer pan una vez más. 그 디베리아에서 출발할 때 배에 제자들만 갔기 때문에 Debido a que la barca había partido de Tiberias sin Jesús, 예수는 디베리아에 있는 줄 알았습니다. la multitud creyó que Jesús se encontraba en Tiberias. 디베리아 없으니까 Pero por más que lo buscaron, no lo encontraron. 사람들이 이제 가버나움에 와 보니까 Por lo que decidieron ir a Capernaum. 예수님이 가버나움에 오셨습니다. Jesús estaba en Capernaum. 여기 성경에 뭐라고 기록되어 있는? En la Biblia dice, 요한복음 5장 6장 22절에 en San Juan capítulo 6, versículo 22, 이튿날 바다 건너편에 있는 무리가 배 한 척 밖에 다른 배가 없는 것과 또 예수께서 어제 제자와 같이 배에 오르지 아니함을 보고 제자들만 가는 걸 보았더라. el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. 그러나 디베라에서 배들이 주의 축사하시는 열에 떡 먹던 곳에 가까이 왔더라. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. 무리가 그 예수도 없으시고 제자 없음을 보고 배를 타고 예수를 찾아 가버나움으로 가서 Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. 바다 건너편에서 만나 라비여 어느 때 여기 오셨나이까 하니 Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 예수께 대답해 가라서 내가 진실로 진 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 건 표적을 본 까닭에는 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os 양식을 saciasteis. 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희 중에 인자는 아버지 하나님의 인자니라. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. 저희가 묻되 우리가 어떻게 하여 하나님 일을 하오리까? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 대답하여 가라사 하나님 보낸 자는 믿는 것이 하나님의 일이니라. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. 그리고 이제 35절에 보면은 Ahora vamos a leer el verso 35. 내하고 생명의 떡이니 내게 온 자는 결코 줄이지 아니하고 나를 믿는 영원히 목마르지 아니하. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 자, 예수님은 생명의 떡이라고 했어요. Jesús dijo que Él era el pan de vida.
내 살을 먹고 내 피를 마신다. El que come mi carne y bebe mi sangre, dijo Jesús. 예수님을 내 마음 안에 받아들인 것을 가리킵니다. Eso se refiere al hecho de aceptar a Jesús en el corazón. 예수님이 이 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Jesús murió clavado en la cruz. ¿Con qué 죄를 fin? 사하기 위하여. Para lavar nuestros pecados. 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사했습니까? 못 사했습니까? Cuando Jesús fue clavado, ¿nuestros pecados fueron limpiados o no fueron limpiados? 이제 내가 볼 때 Aunque según mis ojos, 죄가 있는 것 같습니다. sigo teniendo pecado. 도둑질하고 거짓말하고 나쁜 짓 한 게 내 마음에 죄의 기록이 남습니다. Los registros del pecado, tales como el robo, el engaño, quedan grabados en el corazón. 그러니까 나는 죄가 남아있는 걸로 생각을 합니다. Por lo que pienso que aún queda pecado en mí. 내 생각입니다. Pero eso es solo mi pensamiento. 성경은 뭐라고 말하냐면 Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? 이사야 53장에 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 En 죄악을 Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. 그가 징계를 누림으로 받음 우리가 평화를 누려 그 채찍에 맞아 우리가 나음을 입었다. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. 우리는 다 양같을 그래 각기 제 길로 갔거늘 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. 우리 무리의 죄를 다 그에게 담당시키셨다. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 하나님은 우리 죄를 전부 다 예수님께 넘겼습니다. Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. 그래서 예수님은 우리 죄를 넘겨받아서 Dios pasó absolutamente todos nuestros pecados sobre Jesús. 십자가에 못 박힐 그때 우리 죄의 심판을 다 끝내버렸습니다. Luego de recibir todos nuestros pecados, Jesús acabó con el juicio del pecado en la cruz. 그래서 예수님 십자가에 못 박힐 그때 En el instante en el que Jesús fue crucificado, 모든 사람들의 죄를 위하여 벌을 받으십니다. Él recibió el castigo del pecado de toda la humanidad. 십자가에 마지막 돌아가시면 뭐라고 말씀하십니까? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir en la cruz? 이루었다고 말씀. Consumado es, dijo. 뭘 다 이루었느냐? ¿Qué es lo que consumó? 우리 죄를 사하러 오신 예수님께서 Jesús, quien había venido para perdonar el pecado de todos nosotros, 죽으심으로 말미암아 al morir en la cruz, 우리 죄가 전부 다 사해졌다, 다 이루었다. 그 이야기를 하는 겁니다. perdonó todos nuestros pecados. Eso es lo que significa consumado es. 예수님 죽어 내 죄가 사해진 자 잘 모르지요. A pesar de la muerte de Jesús en la cruz, la gente no sabe que sus pecados han sido 우리 죄 위에 perdonados. 오셨고 십자가를 지시면서 Jesús vino para librarnos del pecado y al cargar la cruz, 남겨놓고 그러실 필요가 없었어요. no tuvo la necesidad de dejar alguna sobra de pecado. 모든 죄를 예수님 넘어갔고 예수 우리가 저지른 모든 죄의 벌을 다 벌받았기 때문에 Debido a que nuestros pecados fueron puestos en Él y debido a que Él recibió todo el castigo del pecado, 성경은 우리의 죄가 사해졌다고 기록. la Biblia nos dice que nuestros pecados fueron perdonados. 얼마나 놀라운 사실. Es una verdad asombrosa. 그러니까 여러분 중요한 것은 Pero lo importante es 우리 마음에는 아직 죄가 남아 있는 것 같습니다. es que nosotros aún sentimos que ha quedado pecado en nuestro 죄를 지은 corazón. 기억도 나고 Recuerdo que cometí pecado, 마음도 생기고 siento vergüenza de ello, 반칙도 받고 me siento 하니까 culpable por mi conciencia. 우리는 죄가 아직 있는 것처럼 느껴집니다. Aún sentimos que tenemos pecado. 그거는 참된 느낌이 아닙니다. Sin embargo, esto no es un sentir real. 정확한 것은 예수님의 말씀을 들어봐요. La verdad lo podemos encontrar al escuchar la palabra de Jesús. 제가 자주 한 이야기인데 Hay una palabra que suelo citar a menudo. 4장 25절에 En Romanos 4, verso 25, 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 el cual fue entregado por nuestras transgresiones 우리가 어렵다 하시면 다시 살아나죠. y resucitado para nuestra justificación. 특히 성경을 읽어보면은 Cuando leemos la Biblia principalmente, 우리의 죄가 예수님은 씻어졌다는 걸 명백히 이야기. encontramos que nuestro pecado fue limpiado perfectamente. 자, 그걸 아주 정확히 기록한 히브리서 9장 11절인데요. Esto se describe de forma precisa en Hebreos capítulo 9, versículo 11. 히브리 9장 11절에 보면 이렇게 되어 있습니다. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, 그리스도께 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, 손으로 짓지 않은 곧 이 창조성은 더 크고 온전한 장막 por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 지구 위에 참 우주에 성전이 두 개가 있는데 En el mundo, en el universo, existen dos templos. 보통 사람들은 예배당을 가서 거룩한 성전이라고 말하는데 La gente suele llamar templo al local de una iglesia, 성경에서는 말하는 성전은 유일하게 하늘나라에 하나 땅에 하나 있습니다. pero el templo que la Biblia describe son solo dos, la terrenal y la celestial.
원래 하늘나라엔 성전이 있었는데 Originalmente solo existía el templo en el reino de Dios. 성전이 없었습니다. No existía un templo terrenal. 하나님이 모세를 시내산 꼭대기에 불러가지고 Pero Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí 40일 동안 하늘나라 성전을 다 보여줬어요. y por 40 días le mostró la forma del templo celestial 산에 너희에게 보여준 그대로 가서 성전을 지어라. y le ordenó construir el templo conforme a todo lo que había visto. 그때는 그 광야 여행하는 중이기 때문에 En aquel tiempo Israel se encontraba viajando por el desierto, 모양으로 짓는데 천막으로 지었어요. por lo que construyeron un templo semejante al celestial pero conformado por tiendas, ya que ésta debía estar en movimiento. 예루살렘에 왔을 때에 Sin embargo, cuando llegaron a Jerusalén, 하나님 성전을 지었습니다. construyeron el templo de Jerusalén. 이제 거기 가서 양을 잡고 소를 잡아 제사를 드립니다. Y allí ofrecieron la ofrenda ovejuna y vacuna. 그 제사를 드리면은 그 죄가 씻어지는 거예요. Y al ofrecer aquellas ofrendas, sus pecados eran eliminados. 히브리 9장 11절에 Pero en Hebreos capítulo 9, versículo 11, 그리스도의 장래 좋은 일의 대제사장으로 왔습니다. pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, 손으로 지지한 곧 이창기에 속한 그 온전한 장막. por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 두 개 있는데 En la Biblia aparecen dos templos. 하늘나라에 사람의 손으로 짓지 않았습니다. El templo que se encuentra en los cielos, no hecho por los hombres. 땅에 있는 것은 El templo terrenal fue hecho 모세가 40일 동안 하늘나라에는 성전을 비전으로 보고 luego de que Moisés tuvo la visión del diseño del templo celestial en el monte Sinaí por 40 días. 하나님 네가 산에 보여준 그대로 지어라. Dios le ordenó construirlo tal cual como lo había visto. 하늘나라에 똑같이 본을 따서 Y con el mismo diseño del templo celestial, 성전을 지었습니다. Él construyó el 그가 templo, 이제 성막이라고 말하요. el cual también se le conoce como el tabernáculo, 왜냐하면 천막을 타고 지나가기 때문에. debido a que es una tienda y ésta se encuentra en constante movimiento. En ella se encuentra el altar, 물두멍이 있고 la fuente de bronce, 쌍이 있고 la mesa del pan de proposición, 향단이 있고 el incensario, 그다음에 그 이제 법궤가 있고 el propiciatorio. 똑같이 그렇게 지어. Todo lo hizo conforme al templo celestial. 거기다가 이제 죄를 지을 때 Cuando una persona comete pecado, 양이나 염소가 오는데 debe traer una oveja o una cabra. 양이나 염소의 머리에 안수를 하면 Y al realizar la imposición de manos sobre la cabeza de la oveja o la cabra, 넘어간다고 그 레위기 16장 21절에 이야기해요. dice Levítico capítulo 16 versículo 21 que el pecado se transfiere sobre la ofrenda. 이제 양이 건너가면 Cuando el pecado es transferido sobre la 양이 oveja, 피를 흘리고 죽으면 la oveja debe morir y derramar su sangre. 사해지는 게 속죄. Así el pecado es redimido. A esto se le llama ofrenda por el pecado. 양에가 제사들 그것은 Aquella oveja ofrecida como ofrenda por el pecado 예수님이 죽음으로 죄를 사는 모형입니다. era la sombra de Jesús quien cargaría con el pecado del mundo. 그래서 예수님 모든 죄를 물려받기 위해서 Y con el fin de recibir el pecado del mundo, 세례 요한에게 요단강의 머리에 안수를 받습니다. Jesús recibe la imposición de manos por parte de Juan el Bautista en el río Jordán. 세례를 달라고 하니까 Cuando Jesús le pide a Juan el Bautista que lo bautice, 이제 예수님 요한에게 세례를 달라고 하니까 ante la petición de Jesús, Juan el Bautista le dice, 나 못합니다. no puedo bautizarlo, y se niega a hacerlo. 당신 내게로 오십니까? Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? A lo que Jesús le responde, 허락해라. deja ahora, 이와 같이 하여 모든 의를 이루라. porque así conviene que cumplamos toda justicia. 그래서 우리 죄가 전부 다 예수님께 넘어가는 예식으로 요한이 머리 예수님을 손. Y a través del bautizo de Juan, todos nuestros pecados fueron transferidos a Jesús. 그때 하늘의 성령이 비둘같이면서 Y el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía, 내 기뻐한 자. este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. 그 이튿날 요한이 예수님께서 오시는 걸 보고 Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, 세상 죄를 지원 하나님 어린. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그때 이 세상 죄 예수님께 건너갔고 En aquel momento el pecado del mundo fue transferido sobre Jesús 모든 죄를 지시고 십자가에 cuando 못 él 박히실 cargó con 때 todo el pecado del mundo y luego fue clavado en la cruz. 모든 죄가 십자가에서 해결된. Todos nuestros pecados fueron resueltos en la cruz. 사람들 예수 내 죄로 십자가에 못 박혀 죽었다는 걸 압니다.
La gente sabe que Jesús murió crucificado por sus pecados. 예수 내 죄를 사기 십자가에 못 박혀 죽었는데 Si a pesar de que Jesús murió por nuestros pecados, 내가 죄인이라고 한다면 continuamos diciendo que somos pecadores, 실패했다는 이야기밖에. eso significaría que Jesús fracasó. 자, 우리 볼 때는 내가 죄인인 것처럼 보여도 Aunque ante nuestros ojos parecemos pecadores, 십자가에 못 박혀 죽으심으로만 mediante la muerte de Jesús en la cruz, 하나님 우리를 의롭다고 하셨습니다. Dios nos llamó justificados. 내가 다 씻어졌다고 Él dice que nuestros pecados fueron limpiados. 됐다고. Él dice que fuimos santificados. 자, 이제 우리가 일어난 많은 생각, 마음 이런 게 있는데 En nosotros se levantan muchos tipos de pensamientos. 우리 마음도 자세히 보면은 Al analizar nuestro corazón con detenimiento, 길이 있고 existe un camino por el que queremos avanzar. 유혹이 또 나를 막 끌고 한쪽으로 데려갈 때 있어. Hay momentos en los que un deseo nos arrastra hacia cierta dirección. El problema es que no conocemos bien, 악한 영이 우리를 그걸로 끌어가는 겁니다. pero aquel deseo es un arma con el que el espíritu maligno nos 우리 arrastra. 마음에 예수님의 말씀을 받아들여. Por lo tanto, todo se trata de recibir la palabra de Jesús en el corazón. 나는 틀림없이 죄인인데 No hay duda de que soy pecador. 도둑질하고 Yo robo, 거짓말하고 yo miento, 죄를 많이 지었어. he cometido muchos pecados. 죄인이 맞아. Es verdad, soy pecador. 난 죄인이야. Soy pecador. 죄인입니다. Yo soy pecador. 근데 Pero 예수님께서 우리 죄를 넘겨 받으셔서 Jesús recibió todos nuestros pecados. 우리가 벌 받은 모든 죄를 십자가에서 형벌을 받아. Y todo el castigo que nosotros debimos recibir lo recibió Jesús en la cruz y nos redimió de los pecados. 여러분 성경을 많이 읽었어요. Amados, yo he leído la Biblia muchas veces. 성경에 이런 말씀을 읽을 때 Cada vez que llego a leer esta clase de palabras en la Biblia, 가슴이 떨렸습니다. mi corazón comienza a temblar. 12절이면 히브리 9장 12. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 12. 염소와 송아지 필요하니 하고 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. 구약 시대는 양이나 염소나 송아지 잡아 죄를 사했어. En el tiempo del Antiguo Testamento, el pecado se redimía a través del sacrificio de corderos, cabras o becerros. 염소가 준 죄를 사하는 것은 El sacrificio de un cordero o una cabra para la redención del pecado 그때의 그림자입니다. es la sombra de Jesús. 예수님은 하나님의 어린 양으로 오신 걸 그림자입니다. Jesús es el Cordero de Dios y la verdadera imagen de aquellas ofrendas. 양이 와서 우리를 모든 죄에서 대신 벌 받는데 En el Antiguo Testamento es el Cordero quien recibe el castigo por nosotros. 이제 영원한 속죄를 이루기 위하여 Ahora, para lograr una eterna redención del pecado, 양이나 염소에 필요 아니하고 no es por sangre de corderos o machos cabríos. 그게 이제 히브리 9장 12절이 하는 La respuesta está en Hebreos capítulo 9, versículo 12. 염소와 송아지 필요 아니고 오직 자기 피로 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 오직 예수 그리스도 자신의 피로 por la sangre de Jesucristo. 그 다음 이야기가 뭡니까? Y luego describe lo siguiente. 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención, 영원한 속죄를 단번에 성소에 들어. habiendo obtenido eterna redención por nosotros, 모든 죄를 사기 위하여 con el fin de perdonar el pecado de todos nosotros. 못 박이 단한 번만에 Murió en la cruz y con un solo sacrificio 모든 사람의 죄를 사신 것입니다. perdonó el pecado de todo el mundo. 자, 우리가 우리 생각이 있고 Nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, pero también está la palabra de la Biblia. 볼때 죄를 지어 죄인인 것처럼 여겨집니다. Ante nuestros ojos parecemos pecadores 죄를 용서해 달라고 손을 대려고 합니다. y pedimos perdón por los pecados. 그러나 하나님의 말씀 뭐라고 말하냐면 Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? 예수님 우리 죄가 다 씻어졌다고 말. Que Jesús limpió todos nuestros pecados. 한 장을 넘겨서 히브리 10장을 한번 보겠습니다. Vamos a leer el siguiente capítulo, Hebreos capítulo 10. 10장 10절에 En el capítulo 10, verso 10, 이 뜻을 쫓아 예수 된 몸을 단번에 들이심으로 우리가 거룩함을 얻었노라. en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 우리가 우리 모든 죄를 사기 위해서 Para obtener el perdón de todos los 우리가 pecados, 착한 일 했거나 기도했거나 회개했거나 우리가 뭘 해서가 아니고 no depende de cuánto bien hayamos hecho, de cuánto hayamos orado, ni de lo arrepentido que podamos llegar a estar. 하나님의 어린 양 된 예수님이 십자가에 못 박히심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다. Fue mediante la crucifixión del Cordero de Dios de Jesús que fuimos santificados. 우리 10장 11절에 En Hebreos capítulo 10, verso 11 dice, 시대 속죄 제사를 드는 그 제사를 얘기하는데 hablamos de la ofrenda que se ofrecía en el Antiguo Testamento. 제사장마다 매일 선생님이 자주 갔던 제사, 이 제사는 언제는 죄를 얻게 하지 마.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los 이 세상은 pecados, 시간계이기 때문에 ya que es una ofrenda que se realiza en el mundo 죄를 temporal. 사도 시간 지나면 또 죄를 짓고 또 죄를 짓고 Por lo cual, a pesar de haber obtenido el perdón del pecado, vuelve a pecar una y otra vez. 그 시간계에선 영원한 일을 할 수가 없습니다. Por lo tanto, en este mundo temporal no es posible realizar una obra eterna. 예수님은 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 Jesús murió crucificado por nuestros pecados. 그 피가 이 땅에 있는 제단에 피를 뿌린 게 아니에요. Y aquella sangre no fue rociada en el altar terrenal. 하늘나라에 있는 제단에 피를 뿌렸어요. Él roció su sangre en el altar celestial. 왜요? ¿Cuál será la razón? 땅은 시간의 한계가 돼 있고 시간이 자꾸 가는데 흐르는데 Este mundo se mueve en el tiempo, está limitado por el tiempo. 그냥 하늘나라 한 번이 영원하기 때문에 Sin embargo, ya que el cielo es un lugar eternal, 예수님은 하늘나라 제단 피를 뿌려 우리 죄를 영원히 사했다. Jesús menciona que roció su sangre sobre el altar celestial y por lo tanto nuestros pecados fueron limpiados eternamente. 14절 말씀 히브리 10장 Leamos Hebreos capítulo 10, verso 14. 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que dice? 제가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 했다. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 영원히 우리 죄를 그 피로 사신 것이. Con su sangre nos libró del pecado para siempre. 우리가 죄를 지을 때마다 십자가에 못 박혀 죽으시는 게 아니고 No se trata de morir cada vez que cometemos pecado, 우리 잘못할 때마다 그때 죄를 씻어주는 것이 tampoco de que el pecado debe ser limpiado cada vez que lo cometamos. 영원한 속죄를 왔다. Con una sola ofrenda obtuvimos la eterna redención de los pecados. 저는 그 사실을 믿었어요. Yo creí en esta verdad. 그래서 내 생각엔 죄인인데 Mi pensamiento me dice que soy pecador, 성경 말씀 나를 영원히 온전케 했다. pero la Biblia dice que mi corazón fue redimido 내가 perfectamente. 볼 때 널 죄인이라고 보이는데 Tú luces como un pecador, pienso. 내가 내 생각을 믿을 거냐 하나님 말씀을 믿을 거냐. Entonces debo decidir, ¿voy a creer en mi sentir o en la palabra de 넌 Dios? 하나님 말씀을 믿어야 합니다. Por supuesto que debemos creer en la palabra de 생각은 Dios. 정확치 않습니다. Mis pensamientos no son honestos. 나는 죄인인 것처럼 보이지만 Aunque yo luzco como un pecador, 하나님의 말씀이 pero la palabra de Dios dice 제가 사해졌다고 말합니다. que mis pecados han sido perdonados. 14절에 En el versículo 14 dice, 제물로 거룩하게 된 영원히 온전케 했다고 말합니다. porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 그 다음에 17절에 보면은 Luego en el versículo 17 dice, 뭐라고 말합니까? dice lo siguiente, 저희 죄와 저희 불법은 내가 다시 기억지 아니하리라 하죠. y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 8절에 En el versículo 18 dice, 이것을 사하셨은즉 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없는. pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 19절에 Y en el versículo 19 dice, 형제들아 así que hermanos, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력은 teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de 내가 Jesucristo, 죄인이지만 a pesar de que soy pecador, 진짜 흘린 피가 내 죄를 사했기 때문에 ya que la sangre que Jesús derramó en la cruz perdonó mi pecado, 피를 볼 때 cada vez que veo la sangre de Jesús, 그렇게 puedo decir soy santo, soy 내 limpio. 죄를 영원히 사했어. Él perdonó mi pecado para siempre. 그래서 예수님 앞에 나갈 새로운 길이 열렸어. Es por eso que se ha abierto un nuevo camino que me lleva a Jesús. 담대함이 있습니다. Tenemos la 그럼 certeza. 내가 죄를 안 지어서 그런 게 아닙니다. Y esto no es porque yo no haya 착하게 pecado, 산 게 아닙니다. tampoco porque haya vivido como una persona ejemplar. Cometí muchos pecados, cometí maldad. 어떤 죄든지 No importa qué clase de pecado sea, 십자가는 나를 눈보다 더 희게. la cruz de Jesús nos lavó más que la blanca nieve. 할렐루야. Aleluya. 주님을 찬양합니다. Doy la gloria al Señor. 하나님 아버지 앞에 감사와 영광을 돌립니다. Le expreso mi agradecimiento y doy la gloria a nuestro Padre Dios. 예수의 말씀이 들어와서 Aquel día la palabra de Jesús ingresó a mi corazón 내 생각 속에 죄인이라는 생각을 이겨버렸어요. y venció al pensamiento que me hacía creer que era pecador. 흘린 그 예수님의 Jesús y su sangre. 말씀 내 안에 와서 Aquella palabra me dijo que estaba justificado. 어렵다고 했어. Me dijo que era santo. 거룩하다고 했어. Me dijo que era justo, 씻어졌다고 했어. que fui bañado. 내가 하나님을 믿는데 Yo creo en Dios. 하나님 말씀이 내 죄가 씻어졌다. Y su palabra dice que mis pecados fueron 하나님은 limpiados. 의롭다 그랬어. Dios dice que he sido 내 justificado, 죄를 기억지 않는다. que no se acuerda de mis pecados. 씻었다고 했어. Dios dice que todo lo perdonó. 하나님 믿는다는 건 El hecho de creer en Dios 이게 아닙니다. no es otra cosa compleja, sino 말씀을 믿는 거. es creer en la palabra de Dios. 여러분 그날부터 제가 어떻게 된지 아세요? ¿Saben qué fue lo que sucedió conmigo desde aquel día? 한 마음이 됐어요.
Mi corazón se volvió uno solo con 내 Dios. 속에 살아 계셔서 Dios vivía en mi interior 어려울 때만 돕는 걸 봤어. y en los momentos difíciles vi cómo me ayudaba. 내 심장이 안 좋아 굉장히 어려워. En el año 1999 sufrí por una enfermedad del corazón, pero Dios me sanó por completo. 7년도 위장이 안 좋아 굉장히 어려워. En el año 1987 mi estómago estaba muy mal, pero Él me dio salud. 지금도 건강하고 Ahora también estoy sano 주님 오실 때까지 건강하게 y estoy seguro que viviré con buena salud hasta la segunda venida de Jesús. 지금까지 우리가 내 살을 먹고 내 피를 마신다 그러는 En este estudio vimos la expresión el que come mi carne y bebe mi sangre. 내 생각이 있는데 Tengo mi propio pensamiento. 예수님의 살이 내 속에다 내 영향을 주듯이 Tal como el alimento en nuestro interior se convierte en nutrientes, 예수님의 말씀이 내 안에 들어옵니다. cuando la palabra de Jesús entra a nuestro 나는 corazón, 죄인이라고 말합니다. aunque yo digo ser pecador, 무슨 말씀은 의롭다. pero la palabra de Jesús dice que soy 죄를 justo. 지었다 말하고 Yo digo que cometí pecado, 죄 사했다고 pero Jesús dice que mis pecados fueron perdonados. Yo digo que soy sucio, 의롭다고 말. pero Jesús dice que soy justo. 얼마나 놀랍습니다. ¿Acaso no es asombroso? 할렐루야. Aleluya. 내가 무슨 수를 써도 죄를 씻을 수 없는. No importa cuánto lo intentase, no podría redimir el pecado. 내 모든 죄를 씻어 주시고 Pero Jesús limpió todos los pecados en la cruz 나를 의롭다 거룩하다 했어. y me llamó justificado, santificado. 난 이야기했습니다. Y desde aquel día yo dije, 난 거룩하다. soy santo, 난 의롭다. soy justo. 하면 나에게 묻습니다. Y la gente me 오늘 pregunta, 죄안 지었어요? Pastor, ¿usted no ha cometido pecado? ¿Acaso no ha mentido? 했다. Muchas 근데 veces. 왜 어려워요? Entonces, ¿por qué dice que es justo? Usted es pecador, me dicen. 왜? Pero 예수님이 어렵다. Jesús dijo que soy justificado. 성경 말씀 날 거룩하다. La palabra de Dios dice que soy santo. 거룩한가? Entonces soy justo, ¿no es así? 사실을 그대로. Yo creí en esta verdad. 그때부터 내 마음이 아닌 Y desde aquel momento dejé mi propio corazón. 예수님의 말씀이 La palabra de Jesús. 예수님의 마음이 내 마음에 와서 La palabra de Jesús entró en mi corazón 나를 보고 어렵다가 y comenzó a llamarme justificado. 나를 거룩하다. Comenzó a llamarme santo. 그래서 저는 예수님처럼 거룩하다. Es por eso que tal como lo dijo Jesús, yo digo que soy justo. 할렐루야. Aleluya. 찬양합니다. Doy la gloria a Dios. 내 마음에 예수님 말씀이 들어와서 Aquel día la palabra de Jesús entró en mí 내 생각과 다른 새로운 생각을 넣어줘. y comenzó a colocar un nuevo corazón en mí distinto del mío. 예수님 말씀이 La palabra de Jesús dice, 의로워. tú eres justificado, 너는 거룩해. tú eres santo, 이 죄는 씻어져. tus pecados han sido 내 lavados. 생각에 죄가 있는 것처럼 느껴지지만 Aunque mi pensamiento me hace sentir que aún soy pecador, 생각을 버리고 deseché mi propio pensamiento 말씀을 믿어. y creí en la palabra de Jesús. 그때부터 예수님 내 안에 살아 나를 이끄신 걸 Y al ver cómo Jesús vivía en mí y me dirigía, 모든 일 함께 하시는 걸 봐. pude notar que Él estaba conmigo en todas las 얼마나 cosas. 놀라운 사실. ¿Acaso no les parece una verdad 안 asombrosa? 하고 Sin haber hecho absolutamente nada, 나라에서 Jesús en la cruz 죄를 사셨어. perdonó nuestros pecados. 이 말씀을 믿으시고 Espero que todos puedan creer en esta palabra 그러나 복된 삶이 되기를 바랍니다. y que puedan vivir una vida bendita en compañía de Jesús. 너무 감사. Estoy muy agradecido de poder compartir este mensaje con ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.